So kini atong challenge karon mao na sad ni siya ang unsay meaning challenge. Okay, ma'am. So ang makatagan sa meaning Sige, ma'am. Bright na ka ay ng duha ni, ma'am. premyo nga 300 pesos. Ah, Oh. 400 na mamoy kay lisod kay Oh, meaning. pwede na sad 400 pesos. Dayon naara mo'y 5 seconds sa pagunahuna og unsay meaning. Sige. Ang di katagan balik yapon sa luyo. Oh. Yeah, permero. Totong tugsok, unsay meaning sa OCD? OCD? OCD. OCD. 1. Upaw, way siguro nga dili mo sinaw. Wrong. 2. OCD man. OCD. 3. Upaw, sinaw kayo. 4. Upaw. Nga sinaw. OCD. Ang dagway prosagtang. 5. Ernesto. OCD. Unsay meaning sa OCD? OCD, ma'am. Kuan, ma'am, kanang 1. tawag og OCD. 2. Kanang 3. oh my love. 4. 5. Wrong. Ikaw. OCD ma'am. OCD. Alam mo ko, yun sa meaning sa OCD. Ocean dip ma'am. Ha? Ocean dip. Ano? Sandip pa na, wrong. Oh, nya siyan. Ocean dip. 1. 2. 3. Sad. 4. Opportunity choir development. Wrong. 5. Tatay Bisot. Unsay meaning sa OCD? OCD. 1. Opo kag dagway. 2. OCD. 3. Optical clinic development. 4. Optical 5. Siya si Ronald. Ang meaning sa OCD, Office of Civil Defense. office di ay. Office of Civil Defense. Next, Totong Tagsok. Ma'am. Unsay meaning sa OWA? Owa? OWA. Double W nya Apple. Owa? OWA. Wagan, waka kwarta. Wrong. 1. Unsa di? 2. Owa? OWA. Oh. 3. Unsa na nga OA? O nya W duha ka W nya Apple. OWA. W. Duha ka W. Apple. Apple. 3. Utog. Wa. Nawa-uwa. Amaw. Wrong. 4. 5. Ernesto. Ma'am. Unsay meaning sa OWA? Uwa, ma'am. Tagaan ta mo og Office ka pa nang tagaan ta mo og clue na siya ay overseas ang O. Utog. Wa. Overseas ang O. Overseas. Uwa, no? Oh. Uwa. Sa pa opisina sa Overseas lagi ang una. Overseas ang una, overseas. Ang unang clue. man, no? Overseas. Why? O Why? Naminaw ipin. lagi po, umay. 1. Kuan, ma'am, kanang 2. hospital. 3. O 4. uwagan. 5. Bali mo koy. Unsay meaning sa uwa? Overseas ang naguna. Overseas over dead body. W na ma'am. Double W. Overseas work 1. Okay. Overseas. work wanted operator. Oo, wala mo. Oo. 2. Overseas work 3. overseas work when 4. one Taganan na yung bayot. 5. Tatay Bisot. Unsay meaning sa uwa? Bright na magano. Mao tay meaning sa uwa. Otote, ma'am. Pati bawa, ma'am. Panuhot, Ma'am. episode. Deduction na mamoy, pasitong daer na mamo, bastos ka ma'am. Uwa, overseas ang naguna. Overseas worker
Overseas Worker Welfare Authority. Wrong. Authority ng last. Dili. Overseas Worker Three. Overseas Worker Four. Ang last na like kuwang nimo. Overseas wa ko alam sana. Ha? Unsa ti ko? Kuwang nimo kay katon lang last, kato authority. Dili to authority. Overseas Worker Four. Welfare Association. Wrong. Five. Sa di ay. Administration. Unsa to? Balik ko. Overseas Workers Welfare Administration. Sos! Hapit ata. Big yung bahuwa. Next. Suka ko, ma'am. Unsay meaning sa FDA? Katana. FDA. FDA. F. F. FDA. Kana kamaon na jud ko ani. Hindi ka. 1, D. 2, Power Decision Operation. 2, Power Decision Association. 3. FDA, oy, FDA. FDA mga A nga. F. F. FAFA. Pa lagi. FAFA. Murag 3, flag. O Kana pa. kamaon kana ako din ma'am. 4, Sa ay sa okay. Papa, Papa. tilawin kita. 5. Ernesto. Right, to, ma'am. Unsay meaning sa FDA? FDA. FDA. Sunod ma'am, dinadataan ng likuan. Lolo upaw. Wrong. 1. O pa may ang tumoy. FDA. FDA. 2, FDA. 3, F 4, 5. 5. Alam mo koy, unsay meaning sa FDA? Unsa nang F ma'am? Ako may bright ani Ha? meaning. Unsa nang F? Unsa ning F? Ayaw. Mura kayo. Foreign Department Affairs, ma'am. 1, Foreign 2, Development Affairs. 3, Foreigner, basta foreigner. 4, Foreign 5. Bubuan, Yeah. Sa tayo bisot. Food and Drug Administration. Correct! Timing na jud ko. Oy 400 ay. 400 ay. Sabot ta 400 yung isang tawag kang Food and Drug Administration. Food and Drug. Next. Unsay meaning sa CHED? Said, Ah. mata nga mo taon. Wrong. 1. Shit. CHED nga kanang, for example, mukuan ka og kanang eskwela kang walay bayad ba? Na CHED. Unsa na CHED. patra? Said. Walo ko 2. Ang una, ang C kay commission. 3. Mission? Commission? Commission. Commission. Naningil, wa bayri. Wrong. 4. Commission. 5. Ernesto. Commission. Unsay meaning sa CHED? Commission. Sid. Kuan ma'am kanang 1, 2, utangan nga wa kabayad. 3, 4, Commission. Agi tagaan komisyon. 5. Bali mo koy. Ma'am. Unsay meaning sa CHED? Commission ang C. Commission High Level Operation. Wrong. 1, Commission High Tech 2, Economic Zone. 3. Atula ni. Ano naman ay zone? Commission High Level Elementary School. Development. Episode terkini ko eh. Commission Hanawat ka elementary school. CEE. CHED. Commission High Precision Development. 4, Commission High. 5. Ikaw na sa bisot. Commission High Education Development. Wrong. 1, Commission 2. CHED no. CHED pero ang ED kay sumpay ra. Ay
Commission High Education. Ha? Wrong. 3. Ang aid, usar na siya. Oh. Ang aid, sa to pa, 4. school education. Ha? Commission School Education. Commission House Education. Wrong. 5. Commission ko. Sorry. Ang answer kay Commission on Higher Education. Just higher di ay buang ay Oh. high. Hi, Raimuha. Next, kini last. Unsay meaning sa dole? Dole. Oh. D-O-L-E. Hala! Dole. Dole. Kasagingan nga nasunog. Wrong. 1. Daghan man dole dito sa mga kasag. 2. Ilan ang dole mo to? 3. Nang dole bitay tagiya. 4. Dole. Department ang una. Ang D. Dole. Dole. Department 4. La Cuarza Incorporated. Wrong. 5. Ernesto. Ma'am. Unsay meaning sa dole? Dole, ma'am. Department ang una. Department, ato ta sa 1. Department Board of the Labor. Ha? Department Of. Board of Labor. Wrong. Kuwang. Department of Labor. 4. 2. Pare, 2. Oh, pa 2. Department of Labor. Bason. 3. Buang. Panday. Ha? Department of Labor. Panday. Gamay lang kuwang. Panday lagi. 3. Department of Kaya murag ni ko kalitik, ma'am, kay murag mag-control. 3. Wala na. Pass. Ikaw. Alim mo, Koy. Ma'am. Unsay meaning sa dole? Diyos ma'am? Ha? Diyos? Dili. Dole ka nang, for example, manarbaho ka, nya mundang kayo, di ka bayaran, pwede ni mo idol sa dole. Kanang Tabangan kanila. Pwede mo kikiha. Kanang Oo, Department ayan na. of Labor Employee. Ha? Department of Labor Employee. Wrong! 1, Department of Labor 2, Employee mo na. 3, Department of Labor Environment. Department 4, of Labor. At episode yun, bay. 5! Habi tata to. Tata episode. Unsay meaning sa dole? Department of Labor Employee. and Employer. Wrong! 1, Department of Labor Employer. 2, Department of Labor Employee. 3, Department of Labor. Department of Labor naman. Department of Labor, napay sumpay. Nayan. Oh. Nayan. Department of Labor and Happy na ma'am. 4, Ayan na, Department of Labor and Department of Labor and nahak. Nayanod lo anak ko layo. Department of Labor and Environment. Wrong! And Ano na ma'am? Di kaya naman. 5, Wala lagi. employment. Employment day. Employee yung employment ma'am. Employment. Employee. Ang employee kay trabahante. Ang employer may kontraktor. Ah. Ang employment lahi sa